अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के माबैन जारी कशीदगी कोई नई बात नहीं, और जब ये कशीदगी जोर पकड़ती है तो सिंध पुलिस का निज़ाम बिगड़ जाता है। नया आईजी सिंध कौन होगा? क्या आईजी सिंध यही रहेंगे? आईजी सिंध मुश्ताक महर ने कौन से खतूत इस्लामाबाद लिखे? वजीर आला क्यों बरहम हुए? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सदर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन समीर कुरैशी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अंदर की कहानी से हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वजीर आला बरहम, आईजी सिंध मुश्ताक महर की माथे पे परेशानी, शिकवे, शिकायतें, मामला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखें, हुआ ये कि इन्होंने इस मार्च के आखिर के अंदर ही एक ख़त लिखा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, आईजी सिंध मुश्ताक महर ने। उन्होंने ख़त लिखा और वो मेरे ख़्याल से जो इनके लिए नापसंदीदा अफसरान थे, जो शायद सिंध हुकूमत के लिए बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने यह ख़त लिखा कि इनको हटाया जाए, जिसकी इत्तला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को हो गई। और उसके बाद जो है वो होम डिपार्टमेंट की जानिब से आईजी सिंध को एक ख़त लिखा गया, जो कि इंतहाई भरहमी वाला ख़त था, जिसमें कहा गया कि बिज़नेस रूल की जो है वो 86/19 की आपने जो है वो खिलाफ वर्जी की है, और वज़ीर आला के बग़ैर आप उनकी इत्तला के बग़ैर आप ख़त नहीं लिख सकते। और इसके ऊपर जो है नेक्स्ट टाइम जिनकी भी खिदमात सिंध पुलिस के हवाले हैं, वो किसी भी जगह अगर दूसरे सूबे में जाएंगे तो वो वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर और वज़ीर आला के इल्म में होना चाहिए, और आइंदा किसी भी इस तरीके से डायरेक्ट ख़त न लिखा जाए। भरमी तो वज़ीर आला की डायरेक्ट नज़र आती है, लेकिन लेटर तो होम डिपार्टमेंट ने लिखना है। उसके बाद वज़ीर आला एक तकरीब में आए सैयद मुराद अली शाह, तो वहाँ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आपका पुलिस से झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने कहा मेरा आईजी से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, और सिर्फ एक कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के ऊपर होम डिपार्टमेंट ने ख़त लिखा। वज़ीर आला सिंध नाराज़ हैं, ठीक है, लेकिन इस हद तक नाराज़ नहीं है कि आईजी सिंध मुश्ताक महर को जाना पड़ जाए। आईजी सिंध फ़िलहाल तो यही रहेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी इतलात नहीं है कि आईजी सिंध जाने वाले। अच्छा सर, एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन के हवाले से भी बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उनकी खिदमात वापस ली हैं, मगर वो यहाँ पर हैं। ये वाला इस कहानी के रुख को आप किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन की खिदमात विफाक ने मांग ली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने उन्हें रोक लिया था। इसके बाद हमें अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि इन्होंने, अगर ये रुक जाते हैं तो इनकी प्रमोशन में रुकावटें हो सकती हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रमोशन में रुकावट हुई। तो इस सिलसिले में हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इन्होंने सीएम साहब से मुलाकात की। सीएम सैयद मुराद अली शाह को उन्होंने कहा कि इस तरीके से मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। ये हमारे ज़राए बताते हैं। अच्छा, अगर ये गए, अब बात यह है कि अगर वो रह जाते हैं गुलाम नबी मेमन तो सही है, वो रहे हुए हैं, लगे हुए हैं, तैनात भी हैं, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो फिर अगला एडिशनल आईजी कराची कौन होगा जी। इसके लिए पहले से ही रस्साकशी जो है वो शुरू हो चुकी। वजीर आला सिंध चाहते हैं कि ग्रेड 21 के कामरान फजल जो आरपीओ सखर लगे हुए हैं इस वक्त, वो एडिशनल आईजी कराची लगे। वो इस वजह से कि एक तो वो सुलझे हुए हैं, कराची के मामलात में रुकावट नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं, दीगर हैं, उनकी सुनेंगे, और एक उनकी तबीयत ऐसी है कि वो हर काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जबकि आईजी सिंध जो है वो ये चाहते हैं कि इमरान याकूब मिनहास, जो कि ग्रेड 21 के एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, उन्हें एडिशनल आईजी कराची लाया जाए। आपको याद होगा इमरान याकूब मिनास वही अफसर हैं जो कि आईजी सिंध वाला मामला जो हुआ था, सबसे पहली दरख्वास्त, सबसे पहली 2 महीने की दरख्वास्त उन्होंने लिखी थी, और उसमें लिखा था कि ज़्यादती हुई है, ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आईजी सिंध उन्हें लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि इमरान याकूब मिनास जो थे उनके लहजे में अब सख्ती बहुत आ गई है और सख्त फैसले करने लगे, तो शायद वो सिंध हुकूमत के लिए काबिल कबूल ना हो। तो
مجھے نہیں لگتا اگر غلام نبی میمن گئے تو ان دونوں میں رسا کشی ہے کہ کون بنے گا ایڈیشنل آئی جی کراچی۔ آپ نے اپنے روزنامہ شہر قائد کی لیڈ میں بھی کامران فضل چودھری کا اشارہ دیا تھا، جو پولیس سرکل میں کافی زیر موضوع بھی رہا۔ تو کامران فضل چودھری کا کرنٹ اسٹیٹس اور ان کا جو پروفائل ہے وہ کیا اس لیول کا ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی اس نام پر غور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کامران فضل جو ہے وہ بہت ساری سیٹوں پہ رہ چکے ہیں، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی بھی تھے، آر پی او سکھر بھی رہے، اس سے پہلے بھی ڈی آئی جی رہے مختلف ضلعوں میں، اور ان کی کارکردگی بھی اچھی رہی ہے اور خوش گفتار ہیں، ملنسار ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سندھ حکومت کے کسی کام کو نہ کریں۔ آئی جی سندھ کے تو کام کو نہ کریں گے نہیں، لیکن سندھ حکومت کے بھی کسی کام کو نہ کریں، ان کے من پسند وزراء کو، ان کی لیڈنگ ٹیم کے کاموں کو۔ جی، تو پھر دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ صحیح۔ تو بہت چانسز ہے اگر غلام نبی میمن گئے تو کامران فضل کا 99% چانس ہے کہ وہ آ جائے۔ فی الحال تو الیکشن بلدیہ والے ہونے، جو فیصل واڈا کی سیٹ خالی ہوئی ہے، تو الیکشن سے پہلے تو کوئی تبادلہ نہیں ہوتا، لیکن الیکشن کے بعد اگر غلام نبی میمن کا تبادلہ ہوتا ہے تو کامران فضل کے 99% چانسز ہیں کہ وہ آ جائیں۔ یہاں میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ جب سندھ پولیس میں آئی جی سندھ مشتاق مہر نے سندھ پولیس کی کمان سنبھالی تو ایک تاثر یہ تھا کہ یہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سنتے ہیں، تو اب کشیدگی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے ہم نے سنا ہے دوستی بھی ہے ان کی۔ اب ساری چیزیں وزیر اعلیٰ دوستی بھی ہو کچھ بھی ہو، لیکن وزیر اعلیٰ ہر چیز تو ان کی نہیں مانیں گے نا۔ اب ان کے بیچ میں ایک دو ایس ایس پی صاحبان تھے جن کو یہ لگانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں لگا پائے۔ اس کے بعد جو انہیں پسند نہیں تھے انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھ دیا، جبکہ اصولاً تھرو پراپر چینل چلنا چاہیے۔ آپ آئی جی سندھ ہیں، صوبے آپ جرنیل ہیں سندھ پولیس کے، آپ کو مشورہ لینا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ کی نالج میں دینا چاہیے تھا۔ یہ بہت ساری چیزیں آئیں، جیسے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا لاڑکانہ میں جو آئی جی سندھ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ہمارے اس میں دائرہ اختیار میں نہیں ہے، جو اغوا برائے تاوان کی واردات ہے، کیونکہ سی ایم ہاؤس سے سارے افسران لگتے ہیں۔ تو یہ کشیدگی تو چلتی رہتی ہے، لیکن اتنی بڑی بھی یہ کشیدگی نہیں ہے۔ بھرم ہے وزیر اعلیٰ سے، لیکن کشیدگی نہیں ہے کہ ان کو جانا پڑے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع گفتگو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔